निमित्त म्हळ्यार कितलेशेच विशय आसा एक्चुअली, पूण खंयच्या विशयाचे घेवचे ते कळना. कमीच कमी दोन तरी आज आमी घेतले. एक म्हळ्यार जे भारतीय जनता पार्टीचे डबल स्टँडर्ड्स आसा इन एनफोर्सिंग लॉ अँड ऑर्डर. म्हणजे थोड्या केसींनी FIR जातात, तसल्याच वेगळ्या केसींनी जेन्ना तांचे फावरांचे मनीस आसता तांचेर FIR जायना. हाजेर उलयतले बाब आमचे फ्रांसीस क्वेलो. आनी मोठो प्रश्न म्हळ्यार आयच्या खुबश्या वर्तमानपत्रांत करेक्टली फ्रंट पेज न्यूज केल्ली आसा, ती म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टी आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकारांचे भ्रश्टाचार, उघडपणे भ्रश्टाचार, मोठ्या प्रमाणात भ्रश्टाचार जे चल्लां, ताजेर जे एक्स मिनिस्टर आनी भारतीय जनता पार्टीचेच नेते बाब पंडुरंग मडकयकरान जो आरोप केला, ताजेर उलयतले आमचे प्रेसिडेंट बाब अमित पालेकर. हांव मागता फ्रांसीस पयलीं दोन शब्द उलोवचे. आतां तुमी पळयलें जाल्यार रामा काकोणकराचे केसीन तो कितें उलयलो तेजे उपरांत विदीन 24 hours पेंजीम PIन स्वता FIR दर्ज केली. तुमी आतां हिंगा पळयत जाल्यार पोरवोरीम पळयत जाल्यार थिंगाय तेणी FIR अगेन्स्ट अननोन पर्सन्स, ते कोण थिंगा मंदीर वाचोवपाक गेलेले, कोण थिंगा झाडां वाचोवपाक गेल्लीं, तेंचेर अननोन पर्सन्स म्हणून तेणी FIR रोखडें थिंगा हें केलां, रेजिस्टर केलां. पूण अहेंच तेणी मोर्मुगांवा करूंक ना. मोर्मुगांवा थिंगा काशिनाथ शेटये तेजें काम कोत्तालो, कितें तरी इशू जाल्लें थिंगा, तेणें येवन FIR रेजिस्टर केलें. पूण थिंगा गव्हर्मेंटान कोणाचेरूच FIR रेजिस्टर करूंक ना. थिंगा कित्याक रेजिस्टर करूंक ना FIR? थिंगा तेणी रेजिस्टर करपाचें न्हू. दे आर व्हेरी सिलेक्टीव वीथ द FIRs दे पूट. काशिनाथ शेट्ये आपणाचें काम कोत्तालो, तेका तो गव्हर्मेंट सर्वंट आपणाचें काम कोत्ताना तेका आडायला म्हणून तेणी FIR करचें आहलें. थिंगा तेंचें FIR जावंक ना. तो स्वता थिंगचो आमदार आहा, तो म्हणटा हांव गुंडा, तेजेर कांय FIR जावंक ना. तेजे बरोबर पळय लोक आहले तेंचेर कांय FIR जावंक ना. पूण हिंगा पोरवोरी रोखडे FIR जाले, रामा काकोणकराचेर रोखडे FIR जाले. हें सरकाराचें पळय लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जालां न्हू. इट इज नॉट अ लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन दॅट इज a small problem anymore. It is a very, 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 very dangerous situation that Goa has gotten into with this law and order problem. The law has become selective, and that when the law becomes selective, every citizen has a very, very deep reason to worry, and that is what is happening in Goa currently with the law and order situation. Every Goan needs to be very, very worried with what is happening, because the law is being used and the mechanisms of the law is being used only to harass people, only to trouble people, and not to do what the law was intended to do at all. Thank you. पयर आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना आमी सांगिल्लें की प्रायश्चित करचें पडटलें. आमच्या देव खापरेश्वर देवस्थानाचे ज्या तरेन ताका उपटून काडून एका कंटेनरान व्हरून दवरला, किडनॅप करून भारतीय जनता पार्टी आनी ताच्या पुलीस डिपार्टमेंटान, ताचें प्रायश्चित करचें पडटलें आमी त्याच दिसा सांगिल्लें. आनी म्हाका दिसता काल पांडुरंगाच्या रुपान, पांडुरंग म्हणटा कारण काल पांडुरंगाच्या रुपान भारतीय जनता पार्टीक तांचें स्वताचें गिफ्ट एक मेळ्ळें, आनी तें म्हणजे एक माजी मंत्री जाका तांचोच ऑब्जर्वर BL संतोश हाणें आपयल्लो आपल्याक मेळपा खातीर. ताणें भायर सरल्या उपरांत एक स्टेटमेंट केलो की गोंयचे मंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार आसा ते फक्त पयशे खातात, पयशा शिवाय कांय जायना. ताज्या सारक्या मनशाचे 20 लाख घेतले. आतां हातल्यान एक गजाल दिसून येता की पयली गजाल म्हणजे इमिजिएटली FIR रजिस्टर करपाक जाय पणजे पुलीस स्टेशन किंवा क्रायम ब्रांचान. कित्याक करना? तुमी पयर जे थंय झाडां वाचोवपाक, देवूळ वाचोवपाक, मुर्ती वाचोवपाक, देव वाचोवपाक जे लोक आशिल्ले तांच्या विरुद्ध तुमी काल परवरी पुलीस स्टेशनान FIR लॉन्च केलो. DYSPन एका गोंयकाराक जो थंय तेक रक्षण करपाक गेल्लो किंवा थंय पुलीस आशिल्लो, आमकां दिसता ती DYSPचो दाव आसो,
तातल्यान ताणें आवय भयणी वयल्यान गाळी मारल्यो त्या भुरग्याक, ताजेर FIR रजिस्टर जायना. ऑफिशियल गुंडा संकल्प आमोणकर ही हॅज सेल्फ एक्लेम्ड हिमसेल्फ, आमी म्हणना, भारतीय जनता पार्टीचो सेल्फ डिक्लेअर्ड ऑफिशियल गुंडा बाब संकल्प आमोणकर धमकी दिता एक्झिक्युटीव इंजिनियराक यो आनी दाखय म्हणून. आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन यो आनी तुजी जबाबदारी आसा ती करून दाखय. आनी ताणें जबाबदारी आपली करपाक गेल्लो काशिनाथ शेटये तेन्ना ताका थंय आडमेळ्या हाडले, ताका हाडायलो. ताणें कंप्लेंट केल्या काशिनाथ शेटयेन, ताचे विरुद्ध FIR जायना. संकल्पा विरुद्ध आनी ताचे ते गुंडा जे आशिल्ले, ही गुंडा आनी हीज गँग, तांचे विरुद्ध FIR जायना. आनी आज जेन्ना एक पांडुरंग मडकयकारा सारको एक जो तांचो माजी आमदार आसा, तो जेन्ना एक स्टेटमेंट करता की आपूण एक फायल क्लियर करपाक 20 लाख दिले, जाल्यार इमिजिएटली FIR रजिस्टर जावंक जाय आशिल्ली अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट. ACB should have been activated, Vigilance Department should have been activated. Immediately ताजो स्टेटमेंट रेकॉर्ड करूंक जाय आशिल्लो हे विचारपाक की हो मंत्री कोण. आनी ताणें जेन्ना म्हणलें की भारतीय जनता पार्टीचे सगळे मंत्री लाच घेता, करप्शनान भरभटल्या, पयशा शिवाय कांय जायना, जाल्यार ह्या गोश्टीचेर FIR जायना. सो भारतीय जनता पार्टी म्हाका दिसता गोवा पुलिसाचो युनिफॉर्म चेंज करपाक जाय आनी तांकां भारतीय जनता पार्टीचे जे ते नॉर्मली ते सदरे घालून भोंवता ते दिवपाक जाय. तांचो बेल्ट काडून घेवपाक जाय. ऑफिशियल ड्युटी करनासतना जेन्ना बेल्ट घालता ते तो काडून घेवपाक जाय आनी ताका भारतीय जनता पार्टीचे पट्टे बांदपाक जाय. सिंपल गजाल, बरोबर काय न्ही. हे गोंयकारांनी म्हाका दिसता गोवा पुलिसाक हो प्रश्न करपाक जाय की गोंयकारां खातीर एक कायदो आनी भारतीय जनता पार्टीचे गुंडांक खातीर, भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांक खातीर, सरकारा खातीर वेगळो कायदो. BNSSन कितें हें केला, कितें नवो कायदो अस्तित्वात हाडला, तांणी हाडला तो अस्तित्वात. BNS सगळो तांणी हाडिल्लो कायदे अस्तित्वात. आज ते भारतीय जनता पार्टी खातीर वेगळे आसा काय कितें? काय भारतीय दंड संहिता किंवा भारतीय न्याय संहिता ही वेगळी, BJP न्याय संहिता, BJP दंड संहिता अशी कितें करपाचें आसा प्रयत्न, जाल्यार आतांच सांगचें. कारण जे गोंयकार देव वाचोवपाक गेल्ले तांचेर तुमी FIR करतात. पूण काशिनाथ शेटये जेन्ना एक एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एक मोठो तुमचो पद आशिल्लो मनीस, गव्हर्मेंट ऑफिशियल, तो कंप्लेंट करता, ताजेर अजून एक्शन जायना. सादे संकल्प किंवा ताजे ते गुंडा जे आशिल्ले दादागिरी करताले थंय, ते बार कितें बोगदा कितें आसा थंय, जाणी एन्क्रोचमेंट केला, ते दुरग मोडला, ते दिसता, ताजेर FIR जायना. म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन गोंयची परिस्थिती तुमी पळया. विशय दोन आसा पूण खंय तरी कनेक्टेड आसा. आज भारतीय जनता पार्टी भितरल्या म्हणून काल जेन्ना वड काडपाचो विशय आयलो, वड कापून काडलो तुमी 2-3 हातून, तो वड थंय जावचो ना हे एका बॉटनीक जो ट्रेंड आसा ताणें सांगलें की तो जावचो ना म्हणून थंय. कारण थंय ते शेत सगळ्यांक खबर आसा, गिरी पावसान बुडटा आनी वड जर जातलो जाल्यार ताका कमी उदक आसता आनी ताका ड्राय एरिया जाय पडटा. एक वड तुमी पणजेचो कापलो, तो कांपालार व्हरून तुमी पुल्लो, हांव लायलो म्हणना, तो मेलो. आतां हो वड जो तुमी थंय शिफ्ट केला ज्या जाग्यार कॉन्ट्रॅक्टराच्या प्रॉपर्टी भितर, तो जगतलो काय ना हाजी तुमी गॅरंटी दितली? आमचो देव तुमी कॉन्ट्रॅक्टराच्या कंटेनरार व्हरून दवरला. कितें चल्लां हो मोठो प्रश्न आसा. आनी आयची ही जी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार हे 2 विशय आशिल्ले. एक म्हणल्यार पांडुरंग मडकयकारान केल्लो स्टेटमेंट जाचेर FIR कित्याक जायना. डज इट नॉट डिस्क्लोज कॉग्निजेबल ऑफेन्स? SP क्रायम इज बिजी सेविंग हीज ओन स्कीन. चेक हिज टावर लोकेशन वेर ही इज रायट नाव. SP क्रायम खंय आसा हे SP क्रायमान सांगचें. अजून पर्यंत तुमी आयकला क्रिमिनलाक एस्कॉर्ट करपाक SP क्रायम वता तो? आयकला केन्ना? क्रिमिनलाक एस्कॉर्ट करपाक जेलींतल्यान कोर्टान हाडपाक SP क्रायम गेल्लो आयकला? आज गेला, आतां एट दीस स्टेज. क्रिमिनलाक हांगा हाडपाक कारण तो तुमचे कडेन उलोवपाक जायना म्हणून हाजे मागीर वचा कोर्टान, आमकां म्हायती मेळ्ळा.
देर इज अ 164 स्टेटमेंट विच इज टू बी रेकॉर्डेड. आनी आज जर हाडलो ना जाल्यार समजपाचें की SP क्रायम सामको भिला. सेल डीड तुमकां फाल्यां पर्यंत दिता आमी जी आमकां मेळ्ळ्या ती मेळ्ळ्या. सो गोवा पुलीस मशिनरी इज रायट नाव वरीड अबाउट सेविंग देअर ओन स्कीन. म्हणूनच आज एक घेवन येवपाचें आसा कोणाक, कोण येतले ते पळया. पळयतलो तो थंयच्यान आतां, पण आमकां म्हायती मेळ्ळा. द इन्फॉर्मेशन हेज कम फ्रॉम जेल, कोलवाळे जेल. आतां कोणाक हाडपाक गेले ते तुमकां खबर आसतलें आसा काय ना? गोंयकारांकूय खबर आसा, कारण ही गोवा पुलिसाची परिस्थिती जाल्या. लज ना जाल्या आनी जे ऑनेस्ट ऑफिसर आसा तांकां बाबड्यांक काम करूंक दिना. आनी म्हणूनच आमकां हे जे इन्फॉर्मेशनूय येता ते डिपार्टमेंटांतल्यान येता. तांणीच आतां म्हाका कळयलां की अशें अशें चल्लां म्हणून. आनी SP क्रायम थंय आसा पळय तो. सो जेन्ना तुमकां तो मेळटलो, लज आसा जाल्यार एक तर पळयतलो, एक तर तो आतां थंयच्यान पळयतलो, किंवा तो तुमकां पणजे कोर्टान दिसतलो. प्रश्न विचारा की हाय सेक्युरिटी एक्युज्ड काय तुमकां भंय जाला. सो हे जे हिपोक्रेसी पुलीस डिपार्टमेंट जाला, they become hypocrites. Law, they are not supposed to be. The law is supposed to be followed to the T. Absolutely same for every citizen of this country. And Article 12 of our Constitution says this, that all are equal before law. Why BJP is different? Why is being BJP treated differently? Why BJP's ministers are being treated differently? Why BJP's leaders are being treated differently? आतां मावीन ताजेरूय करप्शनाचे चार्जीस आसा, तोय भिला आसतलो, ताका केन्नाय दिला आसूंक शकता. तो सांगता तुमकां की आमचेर आरोप करच्या पयलीं तोय खंय आशिल्लो तो पळोवपाचो. तुमी बरोबर आशिल्ले रे सगळे, एका बरोबर तुमी सगळे जे लुट्टाले तें आज चल्लां. ती लूट अजुनूय चल्ल्या. तेन्ना एक्चुली ताजे सारक्या मनशान सांगप की ना आपल्या गँगांक जॉयन जाता म्हणून दुसरो कोण तरी मंत्री अशें म्हणपाक जाय आशिल्लें. दीज आर गँग ऑफ गुंडास. भारतीय जनता पार्टी हॅज बिकम गँग ऑफ गुंडास. गँग्स ऑफ वासेपूर म्हणून आशिल्ले पळय तशें आतां गोंयान एक स्टार्ट करपाक जाय तांणी. गँग्स ऑफ वासेपूर म्हणून पिक्चर पळयल्लो तुमी? सेम. फरक इतलोच की हांवें बंदुको घेवन भोंवना, हांच्यो बंदुको पुलीस घेवन भोंवता आनी सामान्य लोकांक गाळयो मारतात आवय भयणी वयल्यान. अरे लज दिसूंक जाय तुमकां. जेन्ना तुमी एका मनशाक जो प्रोटेस्ट करता आपलो देव वाचोवपाक, ताका तुमी बुरश्यो गाळी मारतात. तुमकां हक्क दिला तो बुरश्यो गाळयो मारपाचो. आनी कसले रे, कशे तरेन बिहेव करताले पुलीस ते पळयल्ले तुमी थंय? कशे तरेन बिहेव करताले एज इफ दे वर देर आस्क्ड टू रिमूव दॅट गॉड फ्रॉम देर. सो डिपार्टमेंटाचेर म्हाका दिसता आतां कोणाचोच विश्वास उरूंक ना. आय एम युजींग व्हेरी स्ट्रॉंग वर्ड्स टू से दॅट भारतीय जनता पार्टीन डिपार्टमेंटाक आपल्या भितर मर्ज करचे. पुलीस डिपार्टमेंटाक सगळ्या पुलिसांक भारतीय जनता पार्टीचे सदरे घालचे आनी ताच्या बॅणांक जो पट्टो आसा, बकल नंबर बी पट्टे आसता पळय ते काडचे आनी भारतीय जनता पार्टीची बेल्ट बांदचो आनी कमळां लावची सगळ्यांनी. सगळ्यांक ते तो सिंबल बी आसा पळय लायन 3 लायन तो काडचो, स्टार्स काडचे, कमळ लावचे आनी गोंय चलोवचें. हे आमी आतां म्हाका दिसता खंय तरी बंद करपाचो वेळ आयिल्लो आसा. वी आर स्टार्टींग द मुवमेंट. आय थिंक वी शूड स्टार्ट दीस. इट इज हाय टायम. आय कॉल अपॉन ऑल अपोजिशन पार्टीज. हांव म्हणना की आमी ह्या गोश्टीचे कसलेंच राजकारण करचें न्ही, पूण आय कॉल अपॉन ऑल अपोजिशन पार्टीज इरिस्पेक्टीव ऑफ देयर बिलीफ्स एंड फेथ इन वॉट वी आर सेयींग ऑर नॉट. इट्स टायम वी गेट टुगेदर फॉर गोवा एंड गोवन्स. म्हाका दिसता रस्त्यार येवचें पडटलें. आमी आमचें दुसरें कार्य जें आसा तें संडेच्यान सुरवात करपाचें आसा. तें तुका वाल्मिकी बाब फुडें हें घेतलोच. आमी कांय डिसिजनां घेतल्या. देवूळ बांदपाचें हांवें जेन्ना सांगिल्लें तेन्ना आमी जेन्ना भटाक विचारलें ताणें तांकां सांगलें की ते सोमारचें सुरू करनाका. भिक्षा मागपाची जर देवळा खातीर करपाची आसा सुरवात जाल्यार ती तुमी आयतारा करा, राखणदाराच्या दिसा करा. म्हणून आमी थरयलां की ह्या आयतारसान, हांवें काल म्हणिल्लें की आमी कालच्यान करतले म्हणून, पूण जें देवूळ तांणी मोडलां ताका बांदपा खातीर जो निधी लागतलो तो गोंयकारां कडल्यान 10 जाणां कडल्यान येवपाक जाय असो समज आसा आनी तें आमी आयतारा सुरू करतले. ताजो जो शेड्यूल आसा, प्रोग्राम आसा तुमकां आमी दितले. कारण गोंयकारांनी 1 रुपया आसूं किंवा
2 रुपया आसूं आपले बोल्सांतले पयशे ते जोळेन घालचे, देवा खातीर घालचे, कारण सरकार भारतीय जनता पार्टी भिकारी. सीएमान कितें सांगिल्लो प्रश्न आतां तुका उत्तर सीएमाचे स्टेटमेंट आशिल्लो जो आमी मिडिया मार्फतूय पळयलो, तो वेगवेगळ्या मिडियामान आयलो. ताणें सांगलें की देवूळ बांदून देवाक शिफ्ट करतलो. आमी आतां गजाल तुका 2-3 गजाली सांगता हांव. सिंपल गजाल, फातोर्डा कपेल शिफ्ट केलें. पळयल्लें तुमी तें कपेल शिफ्ट केलें. बस स्टँडा फुडल्यान नवें कपेल पयलीं बांदलें काय ना. कपेल बांदल्या उपरांत खरीच शिफ्ट केलो, देव शिफ्ट केलो. देवळे बायपास वाटेर देवळां आशिल्ल्यो, घुमट्यो आशिल्ल्यो. पयल्यो देवळां घुमट्यो शिफ्ट केल्यो आनी मागीर देव शिफ्ट केलो. हांगा कोणीच विरोध करनाशिल्लो. आमची फक्त एकच मागणी आशिल्ली आनी प्रत्येक गोंयकाराची आनी प्रत्येक भाविकाची एकच मागणी आशिल्ली, ती म्हणजे कितें की विधीपूर्वक देव शिफ्ट कर. ते कितें खांबो न्ही लायटीचो कापून काडून शिफ्ट करपाक. तांणी जसो देव शिफ्ट केला, लक्षांत दवर, ताणें शिफ्ट केला कापून काडला रातच्या अंधारान डाकू कशे रातच्या 4 लोक पळ्या उपरांत. कित्याक लोकां समोर कित्याक काडलो ना तुमी? दॅट मिन्स दे वर ट्रायंग टू डू समथींग which they believed is wrong. कापून काडप देवाक. मुर्ती मरे ती भंग जाल्या आसतली, कितें जालें आसतलें कोणाक खबर. आज भग्नाव आमी देवाक मानता, तूं हिंदू हांव हिंदू आनी सगळेच जर मानता, कॅथलिकूय मानता. म्हाका दिसता की खंय जर जी आमी मुर्तीन देव सगळ्याक आसता, देवाचें स्थान बदलचें ना. लक्षांत दवर, ज्या जाग्यार देव आशिल्लो तें स्थान देव सोडचो ना. प्रॉबेबली मुर्ती शिफ्ट केल्या आसत सरकारान. पूण एक गजाल आमी सांगता, आमच्या घरान कसलीय जर देवाचो फोटो आसूं किंवा वस्तू आसूं, तो खोरीस आसूं, तो मुर्ती आसूं, कितें आसूं, ती भग्न जाली जाल्यार ताका आमी पुजना ताजें विसर्जन करता, विधीपूर्वक करता, प्रसाद घेवन करता, भटाक सांगून करता, देवळान व्हरून दितात. आनी हांगा सरकार ड्रील घेवन एक स्थापीत मुर्ती काडटा. आनी कारण कितें येता 2019 तो जजमेंट म्हणून कन्सेंट टर्म दिल्ले म्हणून. कन्सेंट टर्म दिल्ले कोणी? कन्सेंट टर्म दिल्ले एक भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यान, एक भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्हा पंचायत मेंबरान. कन्सेंट टर्म जेन्ना आमी त्या दिसा विचारले थंय, त्या दिसा विचारले, ताजी बायल आशिल्ली थंय, ताई म्हणलें ते जर कन्सेंट तुमी दिला अशें पुलीस सांगता आनी तुमी सांगता की प्रसादूय जालो म्हणून. प्रसाद जावना आनी प्रसादाक गोंयच्या प्रत्येक हिंदू भितर जें म्हत्व आसा तें आमकांय खबर आसा. ती सांगपाक लागली की आमी तो कन्सेंट मुर्ती आनी देवूळ हलोवपाचो दिवना म्हणून. पूण तो त्या दिसा कित्याक नाशिल्लो? तो मनीस त्या दिसा थंय कित्याक नाशिल्लो? त्या दिसा समिती देवळाची कित्याक नाशिल्ली? देवूळ एकट्याचें न्ही तें, तो समितीचो अध्यक्ष आसूं, देव सगळ्यांचो. तो कित्याक नाशिल्लो हो मोठो प्रश्न आता. आमी तांकां सांगलें आमी घरा येता तुमच्या, ताका विचारया, पुलिसां कडेन उलोवंक दिवया. बरो ना म्हणपाले उलोवपाक ना. मागीर कशे फोन येताले? फोनार उलोवपाक तयार ना जाली. सो हाजो अर्थ ही की एक कॉन्स्पिरसी क्रिएट केल्या भारतीय जनता पार्टीन ताजे बरोबर मेळून अशें म्हाका दिसता. आनी तो जमितीचो अध्यक्ष तितलोच जबाबदार आसा ते करपाक. सो खंयच्याच थंयच्या भाविकाचें मत नाशिल्लें की रस्तो बांदचो न्ही म्हणून. रस्तो तुमी रस्तो स्ट्रेट आसा तो अटल सेतू जेन्ना सोंपता थंयच्यान सरळ आसा. कित्याक सरळ ना? सरळ जाय आशिल्लो तुमकां जर रस्तो जाल्यार वाय देर इज अ कर्व फॉर दॅट रोड नियर अ मॉल? वाय? आन्सर दियात ह्या गोश्टीचे. जर सरळूच करूंक जाय आशिल्लो जाल्यार अटल सेतू कडल्यान सरळ करा मरे आनी वाटेर जें कितें येता तें मोडून उडया. सर्वीस रोडाकय मोडून उडया. कित्याक मोडूना? प्रश्न हो आसा. दॅट मिन्स वेर एवर पॉसिबल वॉट एवर यू कूड सेव यू सेव्ड. वॉट एवर यू कूड सेव यू सेव्ड. एंड फॉर सर्वीस रोड जेन्ना इनिशियल प्लॅन आशिल्लो तेन्ना 2 पिलराचेर बांदपाचो आशिल्लो तो. इट वॉज नॉट अ सिंगल पिलर इरेक्शन. It was 2-side erection. You made it 1-side erection so as to save every establishment which is on both sides of the road. आशिल्ले काय ना. हांव एक गजाल सांगता तुका. म्हज्या बायलेचें एक रेस्टॉरंट आशिल्लें थंय. जेन्ना 4 वर्सां पयलीं जेन्ना मार्किंग केल्ली रस्त्याची तेन्ना तो दुसरो पोल आशिल्लो त्या रेस्टॉरंटाच्या गेटी भितर येतालो, दाराक तेकून येतालो. आमी सोडलें तें कारण तें तशें जातालें म्हणून. चेंज कित्याक जालें? कोणाक सेव करपाक जालें?
हे सगळे सिंगल कोणाक जालें. दॅट मिन्स यू इन्क्रीज द कॉस्ट or whether you are not increase the cost but you did something to save all those establishment on that road. Did you not? केलें न्ही. देवूळ सारबार करपाक जायना, जायनाशिल्लें सारबार करपाक. सर्वीस रोड करूंक जाय आशिल्लो. फाटली बिल्डींग जी आसा ती कोणाची सगळ्यांक खबर आसा. फुडलो प्लॉट सगळ्यांक खबर आसा. कितें येता तेंय खबर आसा. सर्वीस रोड ताच्या दारांतल्यान गेल्लो तांकां त्रास जातलो म्हणून हो सर्वीस रोड व्हडलो करपाक तांणी देवूळ हाडलेलें. देवूळ मातशें फाटल्यान शिफ्ट करूं येतालें. शक्य आशिल्लें. म्हज्या कोतान देवूळ वांटप शक्य नाशिल्लें सुद्दां जाल्यार एक मानान देवाक थंयच्यान मातसो फाटीं फुडें करूं येतालो. मान मागताले आमी. देवळाचें स्थान मागनाशिल्लें, मान मागताले. प्रत्येक गोंयकार मान मागतालो देवाक. विधीपूर्वक मान दिवन मातसो हांगा थंय कर म्हणून. केलेंच ना. पळया, एक गजाल विधी केलें ना. पयली गजाल विधी केलें ना. दुसरी गजाल उखळून काडलो देवाक, कापून काडलो देवाक रातच्या अंधारान. न्ही, हांव म्हणटा सिंपल गजाल. म्हाका दिसता आमी एक घरान विधी पुजा करता आसतना आमकां खबर आसा, एक सादी उत्तर पुजा करता आसतना आमी फूल गुवणान मुठना करतात न्ही. आमी कितें करता, 3दा आचमन करतात आनी मागीर परत करतात. तेच उदक पिता ना. म्हाका दिसता सुनिलांनी पयर कितें तरी सांगिल्लें. म्हाका तितलें भटपणें ना. भट न्ही, सुदीन चड सांगलो तुका. सुनील न्ही, ताका बरें कळटा. पूण ते गायब जाल्या. आमचे स्पिरिच्युअल स्वामी गायब जाल्यात. बजरंग दली गायब जाला. RSS गायब जाला. विश्व हिंदू परिषद गायब जाल्या. जे छत्रपती शिवाजीच्या नांवान, आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नांवान जे आज राजकारण चलयलां, विशय वेगळे तरेन व्हरपाचो चलयला, तांकांय हें दिसलें ना. प्रश्न हो आसा. आज इशू इतलो आसा की सरकार जर करता जाल्यार ती कलाकारी. दुसरें हांव म्हणना तुका फुडलें कितें तें. सरकार करीत जाल्यार कलाकारी. बाकीचो कितें ताजो दुसरो पर्याय तें तुमकांय खबर आसा, म्हाकाय खबर आसा. पूण भिकारी आनी गाडव जेन्ना सरकार चलयतात तेन्ना ही परिस्थिती जाता. आनी कितें तुमचो प्रश्न आसा? अजितदादा पवार, छगन भुजबळ, चव्हाण, नितीश कुमार हांचेर आरोप कोणी केल्ले? माननीय आमचे प्रधानमंत्री मोदीजी हाणें आरोप केल्ले. 70,000 कोटीचो घोटाळो, 40,000 कोटीचो घोटाळो. मागीर कितें जालें? घोडे गंगेन न्हांवना. घोडे भारतीय जनता पार्टीच्या स्विटान वचून शॉवर घेवन आयले आनी लीप. हे सगळे लीप आतां सामकें. तशी परिस्थिती हांचो सरकार कितलोय महाकुंभाक वचून न्हांवन आयलो म्हणून तें न्हांवप स्नान न्ही तें, आनी तें पापां लीप जावपाची ना. आज जेन्ना कायदो म्हणटा, हांव कायद्याचें उलयतां, हांव एडवोकेट म्हणून कायद्याचें उलयतां. एक आरोप केला माजी मंत्र्यान, तांच्या उमेदवारान, तांच्या लिडरान, ताच्या लिडरा कडेन, आनी भायर येवन तुमकां सांगलां की आपूण हें सांगलां म्हणून. इज इट नॉट एन ऑफेन्स? आमी एक व्हिडिओ हांगा थंय मेळ्ळो म्हणून, पेन ड्रायव्ह मेळ्ळी म्हणून म्हाका 4दा आपयलो. मरे संकल्पाक आपयलो संकल्पाक ना. आपयतले मडकयकाराक. Since the information is given to Mr. B.L. Santosh, will they call Mr. B.L. Santosh की तुका कितें इन्फॉर्मेशन दिलें काय म्हणटाणें, कोणाचें नांव सांगलें काय म्हणून? शूड इट नॉट हॅपन? कायदे जर करपाक जाय, टू द टी फॉलो करपाक जाय, ऑल दीस थिंग्स शूड हॅपन. दे शूड कॉल हिम बिकॉज इज अ विटनेस. Mr. B.L. Santosh and those who were present in that room when this ex-minister disclosed the name of the concerned minister, they are witness to what? To a crime which has been committed. Should they not be called? But crime branchacho SP central jailin कोलवाळे आसा. ना खाऊंगा नहीं खाने दूंगा नहीं, मैं भी खाऊंगा तुम भी खाओ, सब खाएंगे, मिल के खाएंगे, मिल बाट के खाएंगे. वो मंत्र जाला. तुका कितें ऍड करपाक कोंकणीन सांगलात तुवें? No, I want to add to this. See, there is a latest news across the country where two people, one is Sheila Rashid and one is Hardik Patel. Both of these people were against the government, fighting against the government, continuously fighting against the government. Hardik Patelan व्हडलो एजिटेशन घेतलेलो पटेल कम्युनिटी गुजरातान. तो गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट आसतालो, तेजेर भरपूर केसी आसताले.
काल आमी न्यूज पळयला, काल पयर आमी न्यूज पळयला, हार्दिक पटेलाचेर आहले तितले केसी काबार आतां. कित्याक आतां हार्दिक पटेल बीजेपीन भितर सरला. तो भितर सोदतात ते सगळे केसी नाच कोत्ता. सेम थिंग विथ शीला रशीद. शीला रशीद वॉज अ JNU स्टुडंट हू यूज टू फायट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. तेणें आतां बूक बरयला की आमचो प्रधानमंत्री एकदम महान म्हणून. आतां सगळे केसी तेजे गायब जाले. दिस इज हॅपनिंग अक्रॉस द कंट्री. दॅट न खाणे दूंगा एंड खाऊंगा एंड ते सगळे बेश्टे उलोवपाक. बिकॉज तेंचे that is what they do. They use the law and order only to build their power, only to just suppress the opposition, only to silence people who are speaking. आणि कांयच ना. सगळे खाता, सगळे हांवकूय दिता, सगळे करूंक दिता. फकत तुमी कितें करपाचें, आमच्या वाटेन येवपाचें. कम टू आर सायड. मागीर जाय ते हावपाचें, जाय ते करपाचें आनी जाय ते म्हणजे तुमकां वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ओनली डू इट इन आर सायड. भायर रावन तुमी करीत जाल्यार तुमकडे आमी अलाव करचें ना, तुमकां कांयच करूंक. दॅट इज वॉट दॅट ना खाणे दूंगा. भायर आहल्यार ना खाणे दूंगा. आमचे भितर येयल्यार मागीर तुमकां कितें जावंक जाय तें करा. आनी मागीर कोणें सांगलेंय जाल्यार, आतां पंडुरंग मडकयकर हिंगा गोंया सांगता, कांयच करचें ना तें. कित्याक तो कितें हा मंत्री कोण तो हाता तो तेंचो मंत्री, तेंचे भितर बसला. बीजेपीचें तुवें हें घातलें, युनिफॉर्म घातलो जाल्यार मागीर तूं कितेंय कर, तुका जाय तें कर. कोणूय कितेंय म्हणो, केस जावचें ना, FIR जावचें ना, कांयच जावचें ना. मागीर सगळे पुलीस बा सगळे न्हिदल्या. पूण इट इज नॉट ओनली हॅपनिंग इन गोवा, इट इज हॅपनिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री. बजरंग दलान मोर्चा व्हेलो एक सिनियर सिटीजनाचेर. तो रायट रॉंग हातूंत भितर वचना. इतिहास कितें आसा, इतिहासीक पुस्तकांनी बरयला, इतिहासान बरयला आनी ते वाचल्यार सगळ्यांक कळटा. ताणें जर चुकीचे इतिहास विपर्यास्तूय केला आसत जाल्यार ताका एक सिस्टम आसता डील करपाची. ताणें FIR फायल केला. ताज्या घरा येवन लोकांनी बोवाळ घालो, बजरंग दलान पर्टिक्युलरली. ताजेर FIR रजिस्टर जावना. बजरंग दलान एक दीस आदी जेन्ना CMान स्टेटमेंट केलो की आपूण देवूळ मोडचो ना, ताका शिफ्ट करतलो म्हणून पद्दतशीर देवूळ बांदल्या उपरांत, तांणी सांगलें की आमी तें मोडपाक दिवचे ना आनी अशें जालें जाल्यार आमी सरकारा विरुद्ध लडटले. हांवें तांकां काल चॅलेंज केल्ली की तुमी आतां करा मरे, खंय आसा काय म्हणून. अजून कांय आवाज ना, अजुनूय आवाज ना, अजुनूय तें हेंच म्हणटा. एंटायर सोशल मिडिया इफ यू सी, आय एम फ्रेंड्स विथ मेनी ऑफ दोज सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी. ताचे ते फक्त आज फक्त एकूच विशय धरला तांणी, शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराज आशिल्लो आज जाल्यार हें करपाचो, देवूळ मोडपाचो, देवूळ हालोवपाचो, एका जाणटेल्या मनशाच्या घरा वचपाचो, काय ताका चुकला जाल्यारय माफ करपाचो. शिवाजी महाराजाची शिकवण वाचतली जाल्यार सारकें वाचात पयलीं आनी मागीर हें लक्षांत घे. ह्यो गजाली आसा. सो ह्यो गजाली जेन्ना आमी उलयता तेन्ना एक गोश्ट लक्षांत घेवपाक जाय की दुटप्पीपणाचें जें धोरण भारतीय जनता पार्टी आपल्या खातीर करता आनी वेगळ्या लोकां खातीर करता, तातूंतल्यान ते फक्त आज ते पयलीं हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन करताले, आज ते भंडारी मराठा सारस्वत हें करपाक लागल्या. दलितांक म्हणटा ताणें ST त्या समाजाचेर अन्याय केलोच. ST समाज जो मुख्य घटक आसा गोंयचो, रामा काणकोणकाराक ताणें भितर उडयलो. पूण तांचेय जे आज लिडर आसा, सरप्रायझिंगली बिकॉज सम ऑफ देम आर कनेक्टेड टू BJP आर क्वायट. जेन्ना एक रामा काणकोणकार तुमचे खातीर झगडटा तेन्ना तुमकां ताचे बरोबर येवपाक जाय आशिल्लें. तांचेरूय अन्यायूच जाता. 10% ऑफ बजेट इज एलोकेटेड टू ST, 2200 crores. मोडटा कितले 300 कोटी. मोडटा 300 कोटी. म्हणजे सो एट द एंड ऑफ इट यू शो लॉट ऑफ थिंग्स दॅट यू आर गोइंग टू डू, बट एनीथिंग दॅट बेनिफिट्स यू डू. अदर दॅन दॅट कांयच चलना. कितें म्हणटाले? हय, गरज ना. कित्याक जायना? काल लोकांचेर जालो. कोणी कंप्लेन केल्ली? काल पर्वरी पुलीस स्टेशनार सामान्य लोकांचेर FIR लॉज जालो. कोणी केली? पुलिसान केली स्वता. सो हांगा कॉग्निजेबल ऑफेन्स इट इज. Somebody has alleged a bribe of 20 lakhs. Under Prevention of Corruption Act, punishment is minimum 3 years. It's a cognizable offence. 3 years to 7 years to 10 years of imprisonment under Prevention of Corruption Act. आणि ताणी स्टेटमेंट कोणाकडे केलो? in front of an officer of भारतीय जनता पार्टी. So he is a witness. ताणी नाव डिस्क्लोज केला आसतलें ताका कोणाचें तें. So should it FIR not be registered? It should be registered. सांगचे पुलिसांनी तुमी विचारा प्रश्न की कित्याक करनाका म्हणून DGP. वाय? कितें म्हणटालो पळय स्थान. तूं सगळ्या लोकांक विचार. आमी 100 भटांक विचारले. आमचे भट आसा कोण आसा सगळ्यांनी एकूच गजाल सांगली, राखणदार जो आसा तो स्थानाचो आसता. स्थान तो आपलें स्थान सोडना
आनी राखणदाराचें म्हत्व गोंयांत कितें आसा तें तुका म्हाका सगळ्यांक खबर आसा, इरिस्पेक्टीव ऑफ युअर रिलीजन, हिंदू मुस्लीम कॅथलीक आसूं कितें आसूं, तूं लग्नाक भायर सरता, लग्ना पयलो विडो कोणाक दवरता, देवाक दवरता घरान, मागीर खंय दवरता, पयल्या तुजे शिमेर दवरता, कित्याक दवरता, वता केन्ना तूं भायर? आमी पळय रथोत्सव सुरू केलो तिसवाडीन, पयलो मान हांवें साखळेश्वराक दिलो, साखळ्यार गेलो आनी मान पयलो थंय दिलो, कित्याक दिलो? आनी मागीर रथाचें स्वागत केलें देव रुद्रेश्वराच्या, कित्याक केलें? कारण तो स्थान थंयच्यान तें बदलना आनी तें बदलूंक शकना आनी सरकारा भितर कापास जातना मुर्ती आयलेले आसत, तें स्थान थंय उरतलें, तें स्थान थंय आशिल्लें आनी प्रायश्चीत करचें पडटलें, हांवें सांगिल्लें करचें पडटा म्हणून पांडुरंग मडकयकार काल जागृत जालो. इतले दीस काय आशिल्लो, ही करणी देवाच्यो ह्यो घुंवून करून येतल्यो, ज्या तरेन तें घडलां तें कोणाकूच पटूना. हिंदू धर्मा भितर जो मानता, हिंदू धर्माक जो मानता तांकां हें कोणाकूच पटूना. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून ओगी बसल्यात, फाटल्यान उलयतात. काल जेवपाक मेळिल्लें म्हाका थोडे जाण, म्हाका म्हणपाक ना कितें जालें तें बरोबर, मागीर घाला मरे म्हणलें सोशल मिडियाचेर, नाजाल्यार म्हणलें आमचेर टिका कित्याक करतात तुमी, कसले बुरशी उतरां. आय नेवर वॉच इट, बट फर्स्ट टायम पळयलां हांवें तुमचे प्रत्येक आमचे जे व्हिडियो आसा ताजेर तांचे सोशल मिडियाचे ते फेक प्रोफायल्स आसा आनी वी नो इट. आमी अल्गोरिदम काडलो हेतल्यान. काल तांचो प्रेजिडेंट तांकां ज्ञान दितालो की हेतल्यान आमी पळयतले तुमी खंय खंय बरें कमेंट करता म्हणून मरे. तेच लोक काल सांजचे उलयताले तुमच्या बद्दल. जे लोक काल तांचे ते कितें गोंय जळटा, गोंयभर उजो पेटला आनी हांचे कितें वन नेशन वन इलेक्शन, फक्त राजकारण आनी लोकांक हें समजना. काल ते तांच्या कार्यकर्त्यांक सांगता की तुमी खंय खंय कितें कमेंट करता ते आमचे AI ऑपरेटेड पळयतले आहा म्हणून, आनी आमी कितें बुर्र? आमकांय कळटा खंयचे AI ऑपरेटेड कमेंट आमचेर येता ते. कोण निळू जल्मी, कोण वो कृतिका, आनी कोण ही कृतिका खंय आसा? गोंयान आसा गोंयान? कोणाच्या फोनार आसा कृतिका? कोणाच्या घरा आसा निळू? कोणाच्यान ते देवाचे फोटो घालता, म्हणजे जेजूचो फोटो खंय, हाजो फोटो खंय ना. कोण तोंड दापयता, कोण अशें वांकडे करून, हे सगळे वांकडे बीजेपीची ती कमळ धरूंक जाय अशी वांकडी. So this is what it is. We have found out, and we will, if time comes, we will lodge a complaint that this is a systematic vendetta and systematic ugly politics that is Bharatiya Janata Party is playing. So हे विशय येतले, आमी पिशेनी रे, आमी शिकल्या आनी हे ऑपरेट आमकांय करपाक कळटा, हांकांच न्ही. आनी सांतिनेज ती व्हडली बिल्डींग बांदूं, पयशे कोणाचे तें खबर आसा. प्रत्येक गांवां घरान गोंयांत खंय खंय बिल्डिंग्यो बांदता कोणाच्या पयशांनी? गब्बर जाल्या पार्टी. हजारांनी कोटींचो हांचो बँक बॅलन्स आसा आनी हजारांनी कोटींनी हांचे मिनिस्टरांची जी हे आसा तांच्यो बॅलन्स शीट पळय, MLA जावच्या पयलींच्यो आनी मागीरच्यो मेळटा सगळ्यो इंटरनेटार. येस, आमी कशें वचप? पुलिसांनी वचप. दे शूड कॉल मिस्टर BL संतोष फॉर इन्क्वायरी अँड गेट द नेम ऑफ द पर्सन. आनी मडकयकाराक आपोवंक जाय तांणी, आपोवनाका. अरे तुका सांगलें हांवें, पेन ड्रायव्ह इन्वेस्टिगेशन करपाक म्हाका 5 फाटी आपयलो, 3 फाटी आपयलो, टोटल 5-3दा गेलो हांव, कारण 2दा नाशिल्लो. म्हाका पेन ड्रायव्ह खंयच्यान आयली काय म्हणून इन्फॉर्मेशन काडपाक ताणें आपयलो. हांगा एक आरोप जाला, 20 लाख दिले एका मिनिस्टराक फायल क्लियर करपाक. क्रायम, कॉग्निजेबल ऑफेन्स, एब्सोल्यूट कॉग्निजेबल ऑफेन्स. ही शूड बी कॉल्ड एज अ विटनेस अँड सेट दितलोय क्रायम करता आनी घेतलोय क्रायम करता. Both should be charged under Prevention of Corruption Act. ACB न्हिदल्या, and as I said, आनी एका वरान तुमकां हो मेळटलो SP क्रायम, ताका विचारा. अनलेस पळो जाल्यार तो चड करून पळयटलो, आतां कळ्ळें ताका, म्हाका कळ्ळें म्हणून. कॉमन मॅन मरे आज असो खुट्याळाक लायला भारतीय जनता पार्टी. खुट्याळ म्हणून खबर आसता तुका तो आदी आमी ते कपडे बिपडे लावपाक आशिल्ले ते तशे गोंयकार. आज तुका हांव रेट्स सांगता, रेट्स आजोगात म्हणून एक रेट सांगता ज्यो म्हाका म्हायती आसा ते सांगता. एक सादो तूं 300 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट घेतलो जाल्यार तुका 8 to 10% ऑफ ब्रायब जो डेव्हलपर आसा तो ऑलरेडी दिल्ले आसता ताणें. 8 to 10%. क्रेडाय हॅज बीन ऑन रेकॉर्ड टू से दॅट 8% ऑफ आवर कॉस्ट इज इंटू ब्रायब्स. एक फ्लॅट आज तूं ह्या सायडीन खंय घेवपाक गेलो जाल्यार 90,000 ते 1 लाख रुपया जाला, मेरशे 70,000 रुपया जाला. कारण कितें जाणा मरे, जमनी म्हारग जावना, बिल्डराचो कॉस्ट त्या वाटेन तसो वाडूंक ना. आतां तूं एक सादो तुजो एक सिंगल बेडरूम फ्लॅट रजिस्टर करपाक गेलो जाल्यार पयलें कितें करप तुवें? सब
सब रजिस्ट्रार ताणें केला कितें जाता डॉक्युमेंट घाल एप्रुवल येता आठ धा दिसां भितर पूण तूं जर कितें दिता जाल्यार 1 दिसान येता सरळ उलयता सामान्य मनशाचें 1 दिसान एप्रुवल येता 2 दिसान येता एप्रुवल मागीर तूं वॅल्युएशन करता आतां वॅल्युएशन सरकारान इतलें वाडयलां नेवरा सारक्या जाग्यार 10,000 घाल्या 10,000 रुपया थंय रेटूच ना सो तुका इन्कम टॅक्स जर आज डिपार्टमेंट तूं जर म्हण स्टॅम्प ड्युटी खातीर आपूण 10,000 पयशे भरता लक्षान घेया सामान्य मनशांक सांगता आज जर तूं स्टॅम्प ड्युटी 10,000 प्रमाणे भरता पूण तूं प्लॉट घेता 7,000 सपोज जाल्यार ते 4,000 एक मोर दॅन 10% वेरिएशन आसा दॅट इज कन्सिडर्ड एज युअर प्रॉफीट सो स्ट्रेट वे ताजेर तुका इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट म्हणटा टॅक्स भर सो निर्मला सितारामन खुश चोरले तुजे पयशे मागीर तुजी स्टॅम्प ड्युटी हायेस्ट इन गोवा 3% रजिस्ट्रेशन फॉर एग्रीमेंट 3% रजिस्ट्रेशन फॉर सेल डीड प्लस स्टॅम्प चार्जीस सो 8% एग्रीमेंट करतलो जाल्यार 3% तुजे वता ते परते एडजस्ट जायना हायेस्ट इन इंडिया विदाउट एनी स्लॅब थंय तुजे परत सरकार घेता परत तुज्या बल्सांतल्यान पयशे काडटा बिल्डींग बांदता ताजेर GST थंयच्यान तुजे पयशे परत काडटा हे ऑफिशियल लूट मागीर तुजो डॉक्युमेंट सब रजिस्ट्रारा कडेन गेलो रजिस्टर जालो भायर आयलो म्युटेशनाक गेलो जाल्यार म्युटेशन ऑटोमॅटीक जावंक जाय ना मामलेदारा कडेन वच परत तुका थंय पयशे मागीर तो म्हणटा अरे ते जावंक जाय इन्स्पेक्शन हाणें ऑब्जेक्शन हाडलां ते हाडले जाल्यार 25,000 ते 50,000 ते लाख रुपया दी 2 दिसान म्युटेशन नाजाल्यार गोंयकार म्हणून चप्पल झरय दुसरो पेर हाडलो की प्रॉबब्ली तुजें जातलें मागीर तूं कितें करता मागीर तुजें येता कन्वर्जन सनद म्हणून लागता कन्वर्जन सनदाचो प्रायस कितें 140 रुपया जर ऑफिशियल अनऑफिशियल इतलीच फिक्स रेट आं दॅट इज वन ऑफ द ऑनेस्ट डिपार्टमेंट म्हणजे थंय तुका बार्गेनींग ना इतले ते इतले A to A दिस इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन सनद तुका थंय नाडना म्हणजे इट्स ऑफिशियल तो मडको घेता पळय तशें तें म्हणजे ती चीट दिली की समजपाचें तें जालें म्हणून त्याची तुजी सनद मेळ्ळी थंयच्यान तुका आनी खंय ब्रायब दिवन त्यो सनद बी घेतल्यो मागीर तुका कितें जाता सुरू मागीर तूं अप्रुवलाक वता अप्रुवलाक खंय देन इट गोज टू डिपार्टमेंट TCPन फिक्स रेट आसा बिल्डरांचे विला जाल्यार 1 लाख ते 2 लाख ते 3 लाख पर विला आसागांव मिसागांव खंय सामान्य लोकांचे 20 ते 25,000 बरें तुका आतां सेल डीड करतलो जाल्यार आतां झोनींग सर्टिफिकेट घेवची पडटा तें विसरलो हांव झोनींग सर्टिफिकेट इजी मेळना ऑफिशियल फी 2,000 रुपया पूण झोनींग सर्टिफिकेट 5 ते 10,000 रुपया लेट 5 जाय 25,000 रुपया 5 जाय 25,000 रुपया जाली झोनींग सर्टिफिकेट आली की सेल डीड जाली की ते तुजे कन्वर्जनाचो इशू मागीर TCP अप्रुवलाक पयशे मागीर तुजे बाकीचे टॅक्निकल क्लियरन्स हे ते लागता ताका पयशे ते जाल्या उपरांत तुका पंचायती कडेन वता पंचायती हांच्योच पंचायती घराक 5 ते 25 ते 50,000 आसागांव अंजुना आनी खंय 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 वेगळ्यो रेटी कारण थंय ते तांकां दिसता की सगळेच जाण बिल्डर म्हणून सो विलाक 1 लाख 2 लाख 3 लाख अश्यो पंचायतींच्यो रेटी त्यो जाल्या उपरांत तुका तूं बांदल्या उपरांत मागीर कॉन्ट्री येता कितें जालें हांगा थंय करून ते पयशे ऑक्युपन्सीक वेगळे पयशे मागीर तुका लायटीचें कनेक्शन जाय ताचे वेगळे पयशे जर तूं CRZान आसा जाल्यार 8 9 म्हयने परमिशनाच येना जो पर्यंत पयशे दिना 7 लाख मिनिमम रेट CRZान परमिशन घेवपाचें CRZान जर तुका लायसन्स घेवंक जाय आज कितें ऑपरेट करपाक 7 लाख थंय मागीर तुका पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता ते म्हणटा देर इज नो कन्सेंट टू ऑपरेट ते सेपरेट पयशे म्हणजे धंदो करतलो जाल्यार मागीर तुका अशें रेट चार्ट आसा म्हणजे देर इज अ प्रॉपर रेट चार्ट फॉर एवरी सर्विसीस ऑफ दीस गव्हर्मेंट कितेंय करतलो खंयच्याय डिपार्टमेंटान वतलो RTI मेळटली जाल्यार सुद्दां रेट चार्ट आसा सो जेन्ना ही रेट चार्ट एक पिवना पासून जर हेड ऑफ द डिपार्टमेंटा पर्यंत थरला जाल्यार सरकारा कडल्यान तूं कितें एक्सपेक्ट करता सामान्य मनीस खुट्याळाक लायला आमी खुट्याळाक लायल्या दीस इज द फॅक्ट दीस इज द रियालिटी ऑफ गोवा टुडे आनी खंयच्याय मिडल क्लास मनशाक जर दिसता हांवें कितें सांगलां तातूंत चूक आसा जाल्यार परत एकदां सांगता भारतीय जनता पार्टीक सांगा म्हजेर मोर्चा हाडचो नाजाल्यार हांव विथ प्रूफ तुमकां दाखयता खंय खंय कसले कसले ब्रायब जातात बरें पुलीस डिपार्टमेंट तूं कंप्लेन करूंकूच शकना रे तूं कंप्लेनंट म्हणून वचत आनी तो जर पावरफूल आसत तो पॉलिटिशियन आसत जाल्यार तुजी कंप्लेनूच जायना रजिस्टर करत ना हांव कालांगुटान काल आनी एक पळयलें हांवें एका वाटेन रजिस्टर जाल्यार दुसऱ्या वाटेन ते सांगता NC कंप्लेन म्हणून सो दीस इज द स्टोरी ऑफ गोवा एंड गोवन्स हेंच अशेंच जर करपाचें आसा जाल्यार चलुनी पण आमी खंय तरी बदल हाडपाचो प्रयत्न करतले दीस रात उलयतले आनी त्या खातीर हांगा बसल्यात
आनी म्हाका दिसता हळू गोंयकार एकठांय जावपाक लागला आनी हो विश्वास म्हाका दिसता म्हाका बसला गोंयकारांचेर. कारण कितलोय लिपोवन दबोवन रावूं पूण खंय तरी उठता अशें दिसता. आज पणजेकारूय खंय तरी उठता. काल 100रांतले 90 म्हणलें पुरो जालें आं म्हणून. काल हांव जेन्ना मेळ्ळो कोण म्हणजे खंय तरी एका फंक्शनाक आशिल्लो 100रांतले 90 पणजेकारांनी म्हणलें की पुरो आं म्हणून आनी नाका म्हणून. आतां तें फुडें 27 कितें जातलें तें हांव नको सांगपाक तुका, बट दीस इज द स्टोरी ऑफ गॉड. थँक्यू.